ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଚାହା ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଟିକେ ପିଇ ଦେସି ଆର୍ ଗାଡ଼ିତେ ବସେ ଆର୍ ଘୁରେ ସାରିଲା ପରେ ପଲେଇ ଆସି ଧୀରେ ପଲେଇ ଆସି ଆର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱାଟର୍ ନକେ ଆର୍ ଗୋଟେ କ୍ୱାଟର୍ ଆସି ଅଟକେସି ବାଇକ୍କେ ଅଟକେ ସାରିଲା ପରେ ହେତ୍କେ ପଲେଇ ଆସି ଘର୍କେ ଘରୁ ପିନ୍ଧା ହେତେ କ୍ରେଟ୍କେ ଲଦି ଦେସି ଲଦି ଦୁଆ ସାରିଲା ପରେ ହେତ୍କେ ବାନ୍ଧି ପକାସି ପରେ ମୋର୍ ଚିକନ୍ ଦୁକାନେ ପଲେଇ ଆସି ଆର୍ ସବୁଆଡ଼େ ପର୍ଦା ପର୍ଦି ହିଟେଇ ଦେସି दुकान दुकानी खोली सारा पर पलि आसे रोड के जनता पलि आसे शहर चलामी भाबसी फिर भी भाबसी धीर पानी पत्र काटे हरबर आठू पाटे भली भाबसी फिर आसला बेले दुईटा पिला हमरे पकासन मुई तार पछ पछ जानि पारनी मने ताकरी मन कर दुईटा रु आके मु बढ़ामी बोले गाड़ी के भाबसी हेतके मन देखि पकासन हालो 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 कसन आर हाय 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 करि पासन मु गाके खुश आसे दुईटा खुश आसन पूरा जानसन जनता जे खोजे नि कहन भाई आधा घंटा टाइम बाहर करछे आर पले आसे अलगा गाके बुली जासन ये पांचटा पिला ते बुली आसन आर हालो दादा हम तमर वीडियो देखसन बोली कहसन फोन आसे जेते कहसन जे के जाके ऑर्डर कर देथो बोली कहसन हां ठीक अछि आसो काटि देथो बोले कहसी के तो टाइम हिला न भाई तमे न भाई दो तमर मन भाई दे बोली कहसन हां ठीक अछि भाई तमर मन भाई दे मोर मन भाई दे चिंता नि करो आमे साधा लोक साधा पाके भाई दे बोली कहसी।